Assalamualaikum semua. Apa khabar? Diharap semua pelajar dapat memanfaatkan semasa MCO ini. Okey, hari ini cikgu akan terangkan tentang subtopik 3.4 iaitu homeostasis in human. Tapi cikgu dahulukan ataupun terangkan dulu tentang urine formation. Okey, baiklah. Untuk slide ini cikgu akan terangkan tentang structure of kidney and nephron. Okey, kidney is situated in the dorsal wall of the abdomen. So, kalau pada bahagian badan, kidney terletak di bahagian belakang, iaitu di bahagian pinggang di belah belakang. Each kidney has outer layer is called cortex and inner layer called medulla, and then a pelvis, salur yang terdapat di dalam kidney, and nephron. Okay, nephron dalam gambar rajah ataupun dalam slide ini adalah yang berwarna ungu. Okay, salur yang berwarna ungu yang telah diperbesarkan. Okay, untuk next slide saya akan terangkan lebih detail tentang nephron. Okay, slide ini cikgu akan ceritakan tentang nephron. Okay, nephron is the functional unit of a kidney. Each human kidney consists of about 1 million of nephron. Okay, kalau tengok dalam gambar rajah ni, dia buat enlargement daripada satu kidney kepada one piece of section of kidney, and then dia akan besarkan satu unit nephron kepada satu gambar rajah yang besar. Okay, each nephron consists of a Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule, and collecting duct. Cuba lihat di dalam gambar rajah, terdapatnya Bowman capsule. Okay, yang Bowman capsule berbentuk bulat ataupun semicircular. Okay, separuh bulat. Kemudian terdapatnya proximal convoluted tubule. Okay, tubul yang berlingkar di bahagian awal tu dipanggil proximal. Kemudian ada satu lengkungan ke bawah namanya loop of Henle. Kemudian diikuti dengan distal convoluted tubule, dan last sekali ada collecting duct. In the Bowman capsule, okay, is a little mass of capillary called glomerulus, okay, which arise from a branch of renal artery. Maksudnya di dalam setiap Bowman capsule terdapat blood capillary yang berasal daripada renal artery yang masuk ke dalam ginjal. Jadi renal artery akan saiznya akan lebih kecil kepada afferent arteriole. Kemudian afferent arteriole akan lebih mengecil saiznya kepada blood capillary, dan blood capillary ini terdapat di dalam setiap Bowman capsule. So a network of capillary leave the glomerulus to surround the tubule before it enter a branch of renal vein. Jadi blood capillary ini akan mengelilingi tubule, kemudian dia akan membawa deoxygenated blood keluar melalui kidney, melalui renal vein. Untuk slide ni saya akan terangkan tentang formation of urine. Okey, di sini ada gambar rajah yang telah dipermudahkan untuk memahami tentang proses formation of urine. Okey, terdapat 3 proses, involve 3 processes. First is ultrafiltration, saya labelkan U. Nombor 2, reabsorption, R. And number 3 is secretion, S. Okay, ultrafiltration is occur between or from blood into tubule or kidney tubule. Reabsorption is from tubule into the blood, and secretion from blood into the tubule. Okay.
Lepas ni saya akan terangkan lebih detail tentang setiap proses. Okey, untuk slide ini saya akan terangkan tentang ultrafiltration. Okey, ultrafiltration is the process from glomerulus, which is blood capillary, into the Bowman's capsule. Okay, look at to the structure or picture, okay, of the glomerulus and Bowman capsule. Okay, glomerulus consists of wide afferent arteriole and narrow efferent arteriole. Okay, maksudnya afferent arteriole lebih besar berbanding efferent arteriole, dia punya diameter. Jadi proses ini berlaku. Okay, so the blood are carried from afferent arteriole to efferent arteriole. Because of the afferent arteriole is more wide than efferent arteriole, it will create high hydrostatic pressure. Okay, high resistance and high pressure. Okay, in the blood flow in the glomerulus. Konsep ni sama macam the formation of interstitial fluid yang kita belajar dalam lymphatic system. Okay, and then because of the high hydrostatic pressure in the glomerulus, many constituents of the blood are filtered out, except the large components such as red blood cell, large protein. Okay, these substances or these component are filtered from glomerulus into the Bowman capsule. So now the glomerulus, in the Bowman capsule, component in the glomerular filtrate ataupun komponen yang ada dalam Bowman capsule sekarang kita akronimkan sebagai WAGUS, which is water, amino acid, glucose, urea and salt. Maksudnya di dalam Bowman capsule sekarang mengandungi air, water, amino acid, glucose, urea and salt. The large components such as red blood cell, large proteins is not filtered out because of the size is large. So this is the process of ultrafiltration. Okay, now cikgu akan terangkan tentang reabsorption. Reabsorption is the process from tubule and blood capillary. As the glomerular filtrate passes along the tubule, okay, the glomerular filtrate consists of WAGUS, water, amino acid, glucose, urea and salt. Reabsorption occur. Useful substances from glomerular filtrate are reabsorbed into blood capillary. Reabsorption of water and salt is regulated by endocrine system, and the waste products are not reabsorbed. Okay, useful substances from the WAGUS tadi, WAGUS. Useful substances is water, amino acid, glucose and salt. Urea is waste product, are not reabsorbed. Okay, first kita tengok first process adalah reabsorption at the proximal convoluted tubule. Okay, the substances such as glucose and amino acid are 100% reabsorbed by the process of active transport. AT stand for active transport. Means that daripada tubule ke blood, proses active transport berlaku untuk mengangkut kesemua glucose dan amino acid. Kemudian 65% sodium are transported by active transport. Maksudnya sodium ataupun garam, okay, salt, transport from the tubule to the blood. But only 65%. And the chloride ion are passively transport
and the last one is 65% water are reabsorbed by osmosis. Okay, means that hanya glukos dan amino acid sahaja yang telah direabsorb semuanya. Tetapi untuk salt dengan water hanyalah 65%. Proses seterusnya berlaku reabsorption at the loop of Henle. Ada loop of Henle, ada ascending dengan descending, yang menurun dan yang menaik. Jadi substances are reabsorbed at the loop of Henle are water and salt. About 55% water are reabsorbed by osmosis, while the salt are actively transport, sodium are actively transport, by chloride is passively transport. And the last part is distal convoluted tubule. The substances is water. Okay, about the balance of water are transported or reabsorbed by osmosis, and the sodium and chloride ion are transport by active transport for sodium, passive transport for chloride. Reabsorption at distal convoluted tubule depends on the water and salt in the blood. Proses ni kita akan discuss lebih detail dalam osmoregulation. Lastly, process secretion. Okay, after reabsorption, secretion will occur. Secretion is from blood, capillary to tubule. Okay, along the tubule, waste substances such as urea, uric acid and ammonia are pumped out of the blood capillary into distal convoluted tubule by active transport. Maksudnya, bahan-bahan yang dikategorikan sebagai bahan yang waste product, okay, contohnya urea, uric acid, ammonia ni adalah bahan yang perlu dibuang. Jadi bahan-bahan ini akan dipump ataupun diangkut melalui active transport dari from the blood capillary into the distal convoluted tubule. Maksudnya bahan-bahan yang tak filter daripada awal tadi akan masuk melalui distal convoluted tubule. Contohnya urea, uric acid, hydrogen ion dengan potassium ion. Semua bahan-bahan ini transported ataupun secreted by active transport. Drug, toxic are secreted by simple diffusion. Okay, jadi bahan-bahan drugs dengan toksik ni kita akan dapati ada di dalam urine. Okay, final glomerular filtrate will remain in the collecting duct, it's called urine. So finally bahan-bahan yang daripada distal convoluted tubule akan pergi kepada collecting duct. Dekat collecting duct pun ada juga secretion. Jadi bahan-bahan yang toksik ni akan secrete ataupun secretion from the blood capillary into the tubule untuk dibuang ataupun melalui proses excretion. Baiklah, ini adalah keseluruhan proses yang saya dah ceritakan tadi. Okey, dan gambar rajah ni menunjukkan, okey, pertama sekali adalah pada bahagian nombor 1 tu adalah proses ultrafiltration. Okey, ultrafiltration ni berlaku sebab apa? Afferent arteriole is wider than efferent arteriole. So all the blood constituents are filtered out from the blood into the Bowman capsule. So the glomerular filtrate in the Bowman capsule contain wagus, water, amino acid, glucose, urea and salt. And then number 2, process the reabsorption of useful substances. Okay, number 2 tu adalah reabsorption at the proximal convoluted tubule. Kalau awak tengok dalam gambar rajah ni ada movement yang warna biru maksudnya osmosis water, warna hijau chloride ion iaitu passive, warna oren tu adalah glucose and amino acid. Okey, bentuk segitiga. Jadi semua bahan-bahan yang berguna ni, useful substances, dia kena reabsorb ataupun kita panggil penyerapan semula. Dia masuk balik ke dalam darah sebab bahan ni adalah bahan yang berguna, tidak perlu dikeluarkan melalui air kencing. Sebab tu air kencing orang yang normal
tidak mengandungi bahan seperti glukos dengan amino acid. Jadi seterusnya nombor 3 tu adalah reabsorption dekat loop of Henle. Kalau tengok kat situ ada reabsorption of water by osmosis, reabsorption of sodium and reabsorption of chloride. Okay, water osmosis, sodium active transport, chloride adalah passive transport. Okay, nombor 4 kita tengok kat situ adalah proses reabsorption juga. Okay, reabsorption kalau tengok anak panah keluar daripada tubuh tu adalah water yang keluar, okay, sodium dengan chloride sama macam loop of Henle. Okay, tapi nombor 5 adalah proses yang kita panggil secretion. Kalau tengok kat situ potassium ion, okay, urea, anak panah dia tu daripada blood masuk balik dalam tubul, itu maksudnya secretion. Okay, berlakunya proses secretion sepanjang distal convoluted tubule dan juga collecting duct. Okay, di bahagian collecting duct tu ada juga balance reabsorption berlaku, iaitu reabsorption of water. Okay, untuk lebih faham, boleh lihat PowerPoint slide yang cikgu dah send dan juga video daripada YouTube.